কে এটা বলে তোমার বাবা বসুদেব তোমার বলা যে মথুরার গোপকড়া ফেলে লোকমান তুমি কি গোপড়া লতা থাকিয়ে দেই ছিলাই কথা কি তুমি হে সাঙ্গে ছিল अंदर है की सजे बसा के दी है तुमके हां इधर तो ठीक है सोखा तुमको भरोसा नहीं हो सखा हां এটা ছানি করে তোমারই অন্তর মার্কা মই যাহা বিহ কিটা পড় ছোট মাই বড় কথা কহবা না हां 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 দুনিয়া খালিয়া মিছিলে নানা হেসি हां हां আর কাকটা তো জানি তো हाय हाय এটা নে করে সরা যাহা পড়বা গুটা পড়বা ইংলিশ যাও अंदर है सोखा हो पुण्य रस से समय आसी পূর্ণ মাউসি বলি কি তোমার মাউসি যে ছিল पुण्य मासी তার নাম হলো পুণ্য মাসি আচ্ছা 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 গোপর অধিকারী গোপর অগ্রদেবী হলেন পুণ্য মাসি হে পুণ্য মাসি সে সময় দেখি পিতাম্বর বসরে চোখি ওরে হইছি আপিনে জানা গণ হরিণ চন্দ্রা সকল জগতার যত ছিলা অতি মুনি গৌরবে তোলা এই পীতাম্বর দেব মুরুগে এ পুণ্যবাসী করিলে ধারণ एक कथारा कहते करे छे देखो अभिमन्यु समस्त सिंहारंगर विदुग्ध चिंतामणि আছে বুঝলে তো বাবা বি ধক ধক विदुग्ध चिंतामणि হেলে আর কা ধক ধক বাবা হাতে তো জানলা কথা हंता का तुमका পূর্ণ মাউসি না তোমার বস্ত্র मतलब विधि आगे का भाषा মালা के নাই কিনি জমে ये माला এই মালাটা ভাষা তো প্রায় वैजयंती माला भाषा তুমি প্রায় দেখো চার প্রায় বি নোটো প্রজন্তি মালা हां हां মালাটা কে দেখিলা हां हां আই মালা কেন উৎপত্তি হেকিলা যে কৃষ্ণ কপি हंता का सोखा हो ও ओ सुंदर दई रमण वैजयंती माला रे उत्पन्न स्वर्गे इंद्रपुरे थिला वैजयंती नामरे महासती जे साप्य कैसे दिया ओ इंद्र प्रहार कण हरि से इंद्र प्रहार कण हरि से सखा हो ए अस्तितार भासु थिला से तेरे सरग गंगा कुरे सरग गंगा कुरे से तेरे सरग गंगा कुरे যেতেবেলে ବି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଚିତ୍ରସେନ ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାକେ ଆଣିକି ଚିତ୍ରସେନକେ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରସେନ ସଖା ହୋ ଆରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ସେ ଧାରେ ଦେଲା ସଖା ହୋ ସତରେ ଲାଗିଛି ଗୋଳାରେ ସଖା ହୋ ଆରେ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଓହୋ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ अच्छी तृतीय खंडरे संत रहो अच्छी तृतीय खंडरे
जेनटा बदलो तो मैं कहि दउछे हां ने तुम एक्चुअली प्रभु के आशीर्वाद छे तुमर कंठाले भी बसे जंजी ठीक जिनिस माने भी पत्रो छो जेनटा श्रोता माने बुझी पाछो हुए तो यदि भूल थिबा आज्ञा माने मोर गुरुजन माने क्षमा देबे अच्छा 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 नहीं जाए ताहले धीरे साथी मां या बाकी नो बिचो ओके चल ठंडा का पत्रो ते कथा कह जेतला